মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলং মধুসূদন মাধব মাধব বাক্যং মাধব মাধব হরি অনন্ত সাধব নিত্যং সর্বকার্যসু মাধব ওং পানায় স্বাহা গণনাথ গণাধিপ विश्वकर्मां दीपं नमस्तुते ओम धूपाय नमः ओम धूपाय नमः ओम चंदनेन महापुण्य पवित्र पापनाशनम आपदे हरति नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा ओम विश्वकर्माय नमः ओम घटकाय नमः घटकाय नमः। ड्रेस पलटी के सो जाओ जल्दी पुचरा नुआ आईना नहीं ओ मंगल भगवान दुईजन चले लगी मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम मधुसूदन माधव माधव वाक्यं माधव ओम गणेश्वर गणकिद गणनाथ गणाधीश सीरियल पहुंचले सीरियल नहीं पहुंचले आगे गणेश पूजा करते पड़बो प्रथम এটা হচ্ছে দুইটা ঘট কিনে বসেল গণেশের ঘট যে কোনসি পূজা করব আগে প্রথম হবো গণেশ কিন্তু গণেশ পূজা দিন গণেশ ঘট গুটাই বসবো ঠাকুরটা সরি যাইছি এটা স্টার্টিং হলা ইয়ার পর যেতে পূজা হবো গণেশ ঘট আগো করো করো তারপর তাকর ঘট দে তারপর চলো পাদ নমস্কার করবা লম্বুজর তোমার বন্ধ করো জানাই তো কালি পবিত্র প্রার্থনা ये मुड़े गई बैठे नहीं बैठे गाड़ी के दे दो मोटरसाइकिल दे दो आओ जी लगे बटन नियो हम क्या आगे दियो रे पूर्व पूर्व बैठे वो छुआ क्या करे दियो रे पूर्व में गेन सब गाड़ी करनो से तेल पत्र अच्छी दियो ना कर देख अरे बाबा एक दे ना एक सिंदूर 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 बिंदु मुके उल्टा बाटो मंदिर एठे मारछे उल्टा आडो से पुछला आडो मतले ओ मंगल भगवान पहुंची मंगलम माधव
স্থিতঃ ইতি গন্ধে পুষ্পে বংশট ওম 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 ততঃ প্রতিমায় অঙ্কুশ যেটা উচিত সেটা খালি দুনাটা পুষ্পাণি বৈশট ওম কজ্জলং স্বাহা বৈশট ওম কজ্জলং স্বাহা ওম দেবং বিদ্যাং দেবং ওম দেবং শতং বিশ্বকর্মায় অর্চনং পুষ্পং সমর্পয়ামি ওম বিশ্বকর্মাং পুষ্পং সমর্পয়ামি পুষ্পমাল্যং সমর্পয়ামি পুষ্পমাল্যং সমর্পয়ামি ছোটটা টাকা দিয়ে দিলে खुदिए सुसमुद्रा स्टेशन के हेल्प कर रखो बंदी से रोकी थे ऐसा लो हमारे घर में से लेम्बुड़ा इस तरह गुछाई जिरा है নলাটি পদে কোথায় যাও সে ভাবো যে গাড়ি পূজা তোলা কইবি না ফোন করলে কি হবে আপন ছাড়ি তো গাড়ি পাখে তার মাইন্ডে টেনশন দুনিয়ার মিছ পূজা হবে না মিছো না সত কই দিও না এই শুনলা ফের দিলাবু পূজা শুনি খালি গাড়ি 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 দিয়ে সে মুন্ডা আরম্ভ করে ওরা চটানি ওরা চটানি ওরা চটানি ওরা চটানি ধরে দে ওরা চটানি ছটকু নারকেলটা ফাটা এটা দেবে হ্যাঁ করো